Hi guys, welcome back. ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସବୁଠୁ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଆୱେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଏବେ ଆସିବ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆସିବ ସବୁ ମାସର ସେଗମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଯାହା ପଢ଼ିବା କଥା ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଇଛେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ କଭର୍ କରିଦେଇଛେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଥିଲା କେବଳ ଇକୋନୋମିକ୍ସର କିଛି ପାର୍ଟ ଆଉ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନେଇ ଆସିବି, ତା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନିଅନି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପୋର୍ସନ୍ରେ କଭର୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଜିନିଷ କଭର୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସଟାକୁ ଯଦି ଭଲସେ କଭର୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ପ୍ରି ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର୍ ହେବ ଆରାମସେ ହେଲା। ସୋ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ କରେଣ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ। ସୋ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଉଛି। ଆମେ କେମିତି କରିବା କରେଣ୍ଟଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ମେ 2024 ହେଲା। ମେ 2024ରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି କରେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ହେଲା। ସୋ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଜୁନ୍ 2024ର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ। ତ ସେମିତି ଆମେ କେଉଁ ଯାଏଁ କଭର୍ କରିବା ମୁଁ କହିଥିଲି 5 ମାସ, ମେ, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଲା। 5 ମାସ ହିଁ କଭର୍ ହେବ, ଅଧିକା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଦେଖିଛେ ଓପିଏସ୍ସି ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ଜଷ୍ଟ 3, 4 या 5 ମନ୍ଥର ଲାଷ୍ଟ କିଛି ମାସର କରେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଯାଅ, ଅତି ପୁରୁଣା ଦେଖିବା କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଚାଲିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଓପିଏସ୍ସିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନାଉନି। ତ ଆମେ ତା'ର ଯାହା ବି ସେ ଆଗରୁ ଆମକୁ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମେ 2024ର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ଡେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କ ପଚାରିଦେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏମିତି ଏଇ ବାଲା ଜିନିଷ ଆସୁନି ଓପିଏସ୍ସିରେ ହେଲା। ଓପିଏସ୍ସିରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଡେପ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଭଲସେ ନଲେଜ୍ ରଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁରା ଏଠି ଡିଟେଲରେ ଜିନିଷ କହି ଚାଲିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କେବଳ କରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିବେନି, ଏୟା ସହିତ କିଛି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ବି ଆପଣ ଜାଣି ଚାଲିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ମାନେ ହେଲ୍ପ ହେବ। ବିଲିଭ୍ ମି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ମୋର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କିଏ କରିଛି ସେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏନିୱେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଜ୍ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଲା। ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଆଗରୁ କେଉଁ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ? ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ସ, ମାନେ କୋଇଲା ଜାଳିକି ସେଠୁ ଷ୍ଟିମ୍ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଥର୍ମାଲ୍ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେଇଟାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିକୁ କେତେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ କରିଛେ, ମାନେ ଫ୍ରମ୍ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ଟୁ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ଟାକୁ ସେଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ମାନେ କେଉଁ ଦେଶ କେତେ ଭଲ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ କରୁଛି। ସୋ ଇଣ୍ଡିଆର ର୍ୟାଙ୍କ ଏଇଥର ଅଛି 63, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। 63ରେ ମୁଁ ଅପ୍ ମାର୍କଟେ କମାଇ ଦେଇଛି ନା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ 67 ଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ ଅପ୍ ହେଇକି 63 ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଭଲ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି କହିଲି, ଇଣ୍ଡିଆର ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ନା 500 ଗିଗାୱାଟ୍ ବାଇ 2030, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଆଚିଭ୍ଡ। ସୋଲାରରେ ଆମେ ଏଇଥର କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛେ ତା'ର 57% ଆମେ ସୋଲାରରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ୱିଣ୍ଡରୁ 32, ବାୟୋମାସରୁ 7, ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋରୁ 3 ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଏନର୍ଜିରୁ 1%। ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଏନର୍ଜି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡମ୍ପ ୟାର୍ଡ଼ ଅଛି ହେଲା। ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାକର କଚରା ସେଇଠି ଅଛି, ମାନେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏତେ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ କୁହନ୍ତୁନି ହେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଡମ୍ପ ୟାର୍ଡ଼ଟା ନୁହେଁ, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଘରର ୱେଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଆସିଲା ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ରିଇନ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏଇ ପଟିଆରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ୱେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ସେଗୁଡ଼ା କୁହାହେଉଛି ହେଲା। ସେଇ ୱେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି
ना सेठी वेस्ट को एनर्जी रे कन्वर्ट करा होची ठीक अछि एनीवे इंडिया रो रैंक कोन ना फोर्थ कोथरे ऑल वर्ल्ड रे फोर्थ होची विंड एनर्जी रे विंड एनर्जी प्रोडक्शन रे इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर थर्ड रे कोरे ना सोलर रे ठीक अछि एगुड़ाक मन रखिए ये थार्डटा तो निहाती मन रखिए सोलार कमाना यहाँ भी गोटे इटसेल्फ गोटे करेन्ट अफेयर्स है अच्छा इंटरनेशनल सोलार अलायंस कौन ना इंटरनेशनल सोलार अलायंसटा गोटे इंटरनेशनल बॉडीटे जो माने कि सोलार अलायंस कर जोटा कि 2015 रे आसला ये बॉडीटा माने यही जो इंटरनेशनल बॉडीटा इंटरनेशनल सोलार अलायंस से आसीथिला आपणकर 2015 आइदर 99 नंबर वाला मेम्बरटा रिसेंटली स्पेन है यहाँ मन रखिए 99th मेम्बर इज स्पेन है आउ हेडक्वार्टर तार कौटी ना आम गुरुगांव इंडिया है आम जोड़ा गुड़गांव अच्छी है दिल्ली पाखे मिशन ये इंटरनेशनल सोलार अलायंस रो मिशन केतरा अच्छी नेशनल सोलार मिशन हूँ 2010 स्टार्ट होता एक्चुअली यार मिशन एगुड़ाक नुहे माने सोलार उपरे किंबा हमर रिन्यूएबल एनर्जी उपरे इंडिया रो कौन कौन मिशन अच्छी नेशनल सोलार मिशन 2010 नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी माने कौन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी माने कौन गोटे जगार आ गोटे जगह को मोबाइल करिया मूव करिया को कहा थ्रू आम गाड़ी यूज करते आगुरी कौन पेट्रोल डीजेल किंतु एबे कौन यूज करते मैक्सिमम ईवी को प्रमोशन कर दिस इज मोबिलिटी है तो दैट इज 2013 नेशनल बायोफ्यूएल पॉलिसी 2018 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 सो देखो मत एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स केवल जानवर थिला एथरे है किंतु ता सहित जहाँ जिनस रिलेटेड मु पूरा बहुत जिनस कवर करदेली जोटा कि आपणकर पूरा ए सोलार आउ रिन्यूएबल एनर्जी उपरे गोटे ओवरऑल आइडिया आसीगला जे देश में कौन कौन चली सोलार आउ विंड आउ वेस्ट टू एनर्जी सब जिनसर माने रिन्यूएबल एनर्जी जो गुड़ाक ताऊपर कौन कौन सिनेरियो चलती आप बुझिपारे रिन्यूएबल एनर्जी माने बुझिपारछन तो जो एनर्जी गुड़ाक आम बार बार यूज कर परिया सोलार विंड जोड़ा आम एनवायरनमेंट को हार्म करूनी दीज आर रिन्यूएबल एनर्जी बुझेला नेक्स्ट हूँ मैनग्रोव कंजर्वेशन है मैनग्रोव उपरे मु ऑलरेडी बहुत थर कही सारी जो आम एनवायरनमेंट पढ़ुले मैनग्रोव कौन पर इम्पोर्टाट मैनग्रोव माने उपरे माने ओपीएससी कहीं फोकस करुँच ऑलरेडी आगुरी कही सारी देखो मैनग्रोव्स गुड़ाक कौन जानते तो मैनग्रोव्स गुड़े प्लांट गुड़े है गोटे प्लांट गुड़ाक जोटा कि आमको हेल्प करे कौन ना बाढ़ रक्षा कर माने जोड़ा आमर जो जिते माने ओसन रे बाढ़ आसे है सी रे से आमको रक्षा करे है आउ सेटा फिशिंग ग्राउंड भी बहुत लोग से फिश करती फिशिंग करी कार्बन कन्सिक्वेशन भी हुए कन्सिक्वेशन सॉरी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हुए सिक्वेस्ट्रेशन माने बहुत सारा कार्बन जो आटमोस्फियर अच्छी से ट्रैप करके भितर रखिनी जोटा कि आम एनवायरनमेंट बहुत इंपोर्टेंट है से कौन कहूँ यही न्यूज़टा था 33% मैनग्रोव सिस्टम्स आर अंडर थ्रेट है ओके आम यहाँ जाना एत इंपोर्टाट नुहे आम यू जिनस जाना इंपोर्टाट इंडिया सीन कौन इंडिया कौन करना 0.34% मैनग्रोव बढ़ी जोटा कि इट्स ए गुड न्यूज 17 स्क्वायर किलोमीटर मैनग्रोव आम देश में बढ़ी सबुठ अधिक मैनग्रोव कौटी अच्छी ना वेस्ट बेंगल रे दैट इज 42.45% गुजरात रे 23 आउ अंडमान रे 12 है तो ये तीन मन रखिए मेनली वेस्ट बेंगल तो मन रखिए 42.45% बहुत अधिका मैनग्रोव अच्छी वेस्ट बेंगल रे अच्छा सबुठ लार्जेस्ट मैनग्रोव किए ना सुंदरबन आम कौटी अच्छी वेस्ट बेंगल रे वर्ल्ड रो लार्जेस्ट से खाली इंडिया नुहे वर्ल्ड रो लार्जेस्ट मैनग्रोव हूँ सुंदरबन जो आमर अच्छी डेल्टा है तापर सेकेंड लार्जेस्ट किए ना भितरकनिका कौटी अच्छी ना आमर ओडिशा रे ओडिशा कौ जिलार अच्छी आपण को बार बार कही जी जानी ना कि आगुरी वीडियो देखी ना से काइंडली पूर्व वीडियो गुड़ा देखूँ अच्छा ये मैनग्रोव को लेकिन 2-3टा माने माने बॉडीज अच्छी है सेटा कौन यहाँ मन रखिए डायरेक्ट पचार देवी पारे व्हाट इज मिस्टी MISHTI है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स
है आउट अच्छी सेम है सस्टेनेबल आक्वाकल्चर एग्रीकल्चर नुह आक्वाकल्चर आक्वाकल्चर कौन पानी रे जो प्रकार आम कल्चर करते जमी फिशरीज एंड ऑल एगुड़ा आक्वाकल्चर कर सो सस्टेनेबल आक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम है यहाँ सेम फुल फॉर्म सो ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस गोटे होता है जोटा कि COP27 होता COP27 होता इजिप्ट रे है तापर आमर कौन कहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जोड़ा EIA 1980 एक्चुअली ये जो जिनसा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो बॉडीज होता मुझे बॉडीज गुड़ाक कही जो एक्ट गुड़ा कही सब कौ गुड़ाक होता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 1986 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 अच्छा आमर केतेटा MPA अच्छी MPA कौन जानते तो MPA रो फुल फॉर्म हो मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज है मैनग्रोव एंड मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज आर डिफरेंट मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर रे मैनग्रोव्स रो इंपोर्टेंस आसूची है या पर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर OPSC क्वेश्चन पचार देजी मराइन प्रोटेक्टेड एरिया कोठी कोठी अच्छी बोली 31टा अच्छी ये लिस्टा खोजिकी आपण मन रखिए ओडिशार कोठी अच्छी भितरकनिका तो देखो आमर जिनस कौन थी मैनग्रोव उपर था कि तापर मु आपको पूरा ओवरऑल ब्रीफ करदेली सिनारियो ए कौन अच्छी करेन्ट सिनारियो कौन अच्छी ताकि आपन के भूलिए है जहाँ ता ऊपर जहाँ भी देखते मैनग्रोव अलायंस एटा कौन कह जरूरी एटा कहवा ये जरूरी आम मैनग्रोव पढ़ुचे है नेक्स्ट कोराल ब्लीचिंग जाना पूर्व फास्ट कोराल कौन जानते व्हाट इज कोराल गुड़ाक बने किमिति दीटा माने दीटा माने छोट छोट जीव टाइप रो माने अछंती तांकर सिम्बायोटिक रिलेशन्स रु कोराल बने सिम्बायोटिक रिलेशन कौन सिम्बायोटिक रिलेशन माने आपण मो पई काम करिवे मु आपण पई काम करिवे दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन कोराल गुड़ाक पॉलिप्स आउ जूजांथालाई है एमानकर सिम्बायोटिक रिलेशन्स रु कोराल्स बने है ये पॉलिप्सटा हूँ गोटे माने प्लांट वाला प्रोडक्ट है आईटा हूँ एनिमल ये पॉलिप्स कौन करिवो ना फोटोसिंथेसिस करेबो सनलाइट रु कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फोटोसिंथेसिस करिवो खाइबा याकू दब है ये कौन करिवो ये याकू रहिबा पई जगह दब है तो यही फॉर्मेट से बनाती तो सेटा गोटे कोराल बने कोराल गुड़ाक धीरे 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 बड़ होगी से गोटे गोटे आइलैंड बन दिखती है जमीक मुझे जो आम अंडमान आइलैंड नुह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ता साइड रे बहुत सारा कोराल रीफ्स अच्छी है माने कोराल गुड़ाक बनिकी बनई कौन ना आइलैंड छोट 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 माने अपलिफ्ट कर माने गोटे लैंड टाकू सी भितर आम जो आइलैंड माने कौन गोटे लैंड सी भितर ना सी भितर गोटे लैंड को आइलैंड बोले आम कहूँ ना नहीं तो से भाया बहुत सारा आइलैंड्स कोराल आइलैंड्स अच्छी है सो दीज आर द कोराल्स या जो दरकार पड़े मुझे गोटे स्पेशल वीडियो आनी भारी है कोराल्स कौन कोराल रीफ्स आटोल्स कौन या गोटे स्पेशल वीडियो मुझे नहीं आसबि है डिटेल बुझे व्हाट इज कोराल हाँ तो कोराल गुड़ाक ब्लीच हो माने नष्ट होती सेगुड़ा आम कौन इम्पोर्टाट कोराल्स गुड़ा कोराल जब ब्लीच हे ताहले कौन हम ना माने कोराल्स आर द इंडिकेटर्स एक्चुअली से माने गोटे गोटे इंडिकेटर जो कि आमको इंडिकेट करोची जदि से माने अच्छंती ताले आपणकर पानी रो कंडीशन भल अच्छी माने सी रो कंडीशन भल अच्छी जदि आपणकर कोराल्स आर ब्लीचिंग और कोराल्स आर डैमेजिंग देन आणतु इट इज अ थ्रेट दैट सी रो कंडीशन भल नहीं सी रो कंडीशन भल नहीं माने आइदर तार वाटर जो टेम्परेचरटा बढ़ुची कोराल्स माने भेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर जदि तांकर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर को है से माने बंची पारिबेनी है आउ अधिका भी जदि ठंडा हो गला भी से बंची पारिबेनी तो तांकर गोटे माने गोटे लिमिट अच्छी है से लिमिट भितर ही टेम्परेचर रहिले कोराल्स आर भल माने कोराल्स गुड़ा भल माने ग्रो करेंगे
ଯଦି ତାଠୁ କମ୍ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ବଢ଼ିଗଲା ସେମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଆମର ୱାଟର୍ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ କୋରାଲ୍ସ ଗୁରା ଆଉ କେମିତି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବେ ଯେମିତିକି ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଯଦି ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କୋରାଲ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ହେଉଛି ହେଲା। ତ ସେ କହୁଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି ଆମର କୋରାଲ୍। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍। କୋରାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍ରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ କଚ୍ ଯେଉଁଟା ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି ହେଲା। ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ କଚ୍ରେ ଆମର କୋରାଲ୍ସ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କୋରାଲ୍ସ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ମାଲଦୀପ୍ସ ପାଖରେ, ସେଠି ଆମର କୋରାଲ୍ସ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମନ୍ନାର ଆଉ ପାଲ୍କ ବେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠି ଆମର ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତ ଏତିକି ଜାଗାରେ ଆମର କୋରାଲ୍ସ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ତ ସେ କହୁଛି ସେଥିରୁ ଆମର ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ପାଲ୍କ ବେ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଏଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି କୋରାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋଷ୍ଟ ଆଉ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ କୋଷ୍ଟ କଥା କିଛି କହି ହେଲା। କିଛିଟା କୋରାଲ୍ ସ୍ପେସିଜ୍ର ନାଁ ମନେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆକ୍ରୋପୋରା ମୁରିକାତା ହେଲା, ଆଉ ପୋରାଇଟ୍ସ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ଆକ୍ରୋପୋରା ମୁରିକାତା ଏଇଟା ଗୋଟେ, ପୋରିଟ୍ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକା, ପାଭୋନା ଭାରିଆନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗନିପୋରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟାଚ୍ଟେ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋରା ହେଲା, ପୋର୍ ଏଟା ବି ପୋରା। ଏଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋରା ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆସିଲା ମାନେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିମେମ୍ବର ଏବାଉଟ୍ ଦ କୋରାଲ୍ସ ହେଲା, କୋରାଲ୍ ସ୍ପେସିସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସି ଆନୋମନ୍ ହେଲା, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗି ଆଉ ମାନେ କ୍ଲାଉନ୍ ଫିଶ୍ ସହିତ ମାନେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବନେଇକି କୋରାଲ୍ସ ବନାଏ ହେଲା। ସି ଆନୋମନ୍ ଏଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ କୋରାଲ୍ ରିଫ୍ସ ଆଣ୍ଡ କୋରାଲ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିସିଜ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇଏଏଫ୍ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ସ ହେଲା। ଗୋଟେ 19th ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା UNFFର ଫୋରମ୍ ଅନ୍ ଫରେଷ୍ଟ। 6 ଗୋଲ୍ସ ଏଥିରେ ଅଛି। 2021ରେ ତାର 6ଟା ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 2000ରେ। ଏଇ ବଡ଼ିଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଭଲ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ସ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଅଛି ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝାଉଛି। ଆଉ ତାର 19th ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏବେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ବାଇ କାହା ଦ୍ୱାରା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ FF ମାନେ ଫୋରମ୍ ଅନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଇଏ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି ଯେ କନଜରଭେସନ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କି ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଜରଭେସନ୍ ହେଉଥିବ କାହାର, ଫରେଷ୍ଟର ହେଲା। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଅଫ୍ 16 ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ IUCN, ସାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ FAO ଏଟସେଟ୍ରା ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ୟା ବିଷୟରେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କ'ଣ, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆର୍ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ୍ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ହିଟ୍ ୱେଭ୍। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବନେ, ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ମଏଶ୍ଚର୍, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ରହିବ, କ୍ଲାଉଡ଼ଲେସ୍ ସ୍କାଏ, କ୍ଲାଉଡ଼ ରହିବନି, ହଟ୍ ଡ୍ରାଏ ଏୟାର ରହିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ଅଲ୍ ଲୋକେସନ୍ସରେ, ସବୁଆଡ଼େ 45 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ଆମେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବା। ଆଉ କେଉଁଠି ନା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ଯଦି କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ, କୋଷ୍ଟାଲ୍ ବେଲ୍ଟରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆସିଲା ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର କଲର୍ କୋଡ଼ିଂସ୍ ଉପରେ ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ନର୍ମାଲ୍, ୟେଲୋ ହିଟ୍ ଆଲର୍ଟ, ଯେତେବେଳେ 2 days ଯାକେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପ୍ରସିଷ୍ଟ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଦେବା। ଅରେଞ୍ଜ ସିଭିୟର୍ ହିଟ୍ ଆଲର୍ଟ ଫର୍ ଦ ଡେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 4 daysରୁ ଯଦି ଅଧିକା ହେଲା ରେଡ୍, ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହିଟ୍ 6 daysରୁ ଅଧିକା ହେଲା, ବୁଝିଲା ହିଟ୍ ୱେଭ୍। ନେକ୍ସଟ ନର୍ୱେଷ୍ଟର୍ସ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଅଲ୍ ମାନେ ଲୋକାଲ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼େଇଥିଲି ଜିଓଗ୍ରାଫି ସେକ୍ସନରେ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନର୍ୱେଷ୍ଟର୍ସ କ'ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନର୍ୱେଷ୍ଟର୍ସ, ମୁଁ କହିଦେବି ଏଠି। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣ ନର୍ୱେଷ୍ଟର୍ସ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି। ନର୍ୱେଷ୍ଟର୍ସଟା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ବି କହିଥିଲି, କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ସାମ୍ନାରେ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ନର୍ୱେଷ୍ଟର୍ସ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ଅଛି। ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ନାଁ ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ଓକେ, ନର୍ୱେଷ୍ଟର୍ସଟା ହେଉଛି ମେନଲି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏଇ ରିଜିଅନ୍ରେ ଗୋଟେ ବୋହେ ହେଲା। ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ନର୍ୱେଷ୍ଟର୍ସକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନର୍ୱେଷ୍ଟର୍ସଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ୱିଣ୍ଡ, ତା'ର ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ବନେଇଛେ ହେଲା। ସେଇଟା କେଉଁଠି ବନେଇଛି ନା ଚାନ୍ଦିବାଲି ଭଦ୍ରକରେ, ଆମ ଚାନ୍ଦିବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ବନେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହେ କେବେ ନା ସମରରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି
है इट क्रिएट्स थंडरस्टॉर्म है वेस्ट बेंगल रे जो आम लोकाल विंड अच्छी कह जाए काल बैशाखी आसाम रे बरदोली चिरा है यहाँ बोली कह जाए ये दुटा मन रखिए है नेक्स्ट गोटे सर्ट न्यूज गुड़ाक आसला वेनिजुएला गोटे कंट्री अच्छे कौटी कौ कंटिनेंट रे साउथ अमेरिकन कंटिनेंट रे है गोटे वेनेजुएला अच्छी सेटा कौन पे चर्चा ना तार सबू जाक ग्लेसीयर तली सारी है जहाँ माने वेनेजुएला जहाँ भी ग्लेसीयर्स था सब तली जाइए माने कौन ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग आउ क्लाइमेट इज चेंजिंग आमे बहुत गोटे खराब सिचुएशन रे गति कर एनीवे से जो ग्लेसीयरटा तली तार ना था हम्बोल्ट है या ना गोटे करेन्ट भी अच्छी हम्बोल्ट करेन्ट है हम्बोल्ट करेन्ट कौटे माने हम्बोल्ट करेन्टा कौ करेन्ट एक्चुअली गोटे कोल्ड करेन्ट और हॉट करेन्ट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कमेंट मुझे पूरा डिटेल पढ़ाई हॉट एंड कोल्ड करेन्ट्स है यहाँ कमेंट आप लिखिए तापर व्हाट इज क्रायोस्फीयर ये वर्डटा मन रखी था व्हाट इज क्रायोस्फीयर हूँ आइस लेयर ऑन सी और लैंड है गोटे आइस लेयर जिते गोटे सी उपरे किंबा लैंड उपरे थी दिस इज कॉल्ड क्रायोस्फीयर है तापर गोटे न्यूज आसला हाँ ये गोटे छोट जिनसटे मुझे कहीदे डूमडे ग्लेसीयर और थवाइट्स ग्लेसीयर यहाँ आमको अंटार्कटिकार मिले है ग्लेसीयर उपर जेहेतु सब कथा पड़ा से मुझे लिखिदे डूमडे यहाँ मन रखिए डूमडे ग्लेसीयर और थवाइट ग्लेसीयर ये दुटाक सेम जिनस गुड़ा यहाँ अच्छी अंटार्कटिकार है यहाँ मन रखिए मैं भी पचार दी पारे ओके नेक्स्ट DACS प्लांट कौन DAC फुल फॉर्म है डायरेक्ट एयर कैप्चर स्टोरेज देखो एटार डी डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड एस रो स्टोरेज है यहाँ गोटे सेटअप कराई आयरलैंड रे है आयरलैंड रे यहाँ कौन पाई ना CO2 को एक्सट्राक्शन करने डायरेक्ट एयर रु कौन कर से सब प्रकार एयरटा गोटे कौन मिक्सचर ऑफ एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस तो से कौन कर टोटाल गैस एयरटा को नब से CO2 बाहर करके फोपाड़ दब सॉरी CO2 एक्सट्रैक्ट करिवो आउ फ्रेश एयरटा को माने ऑक्सीजनटा को निज पाखे रख दिस इज द टेक्निक तापर किलिंग कर्व कौन इट रेकॉर्ड्स द एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर ही रिलेट अच्छी एटा भी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रिलेट अच्छी है तो किलिंग कर्व कौन हो ना इट रेकॉर्ड्स गोटे कर्व जोटा कि रेकॉर्ड करे कौन ना एटमॉस्फेरिक CO2 है एटमॉस्फेयर केते कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी गोटे रिजन से करे कौटी मापा जाए ना मौना लावा ऑब्जर्वेटरी गोटे अच्छी हवाई गोटे आइलैंड अच्छी है हवाई गोटे आइलैंड अच्छी है से अच्छी मौना लावा ऑब्जर्वेटरी यहाँ किलिंग कौन पाई ना जो साइंटिस्ट थे ना किलिंग से आसला नेक्स्ट बायो कभर कौन बायो कभरटा किसी नुहे गोटे सस्टेनेबल अप्रोच ऑफ माइक्रोबियल मिथेन ऑक्सीडेशन सिस्टम मिथेन को ऑक्सीडेशन करने गोटे सिस्टम रे दिस इज कॉल्ड बायो कभर एट एक्चुअली गोटे जो आम वेस्ट टू एनर्जी मुझे पढ़ाई लैंडफिल्स पढ़ाई से एक्चुअली गोटे टेक्निक्सटा बायो कभर है नेक्स्ट कौन ना इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट सोलार एनर्जी प्रोड्यूसर मुझे आगु भी आपको कही सारी तापर गोटे टेक्निक अच्छी बेस फ्लो कौन ना वाटर जो प्रेसिपिटेड माने वर्षारू जो वाटर आसे से इनफिल्ट्रेटेड इनटू सॉइल एंड इट मूव्स थ्रू द सॉइल माने रिजन कहीदे फास्ट वर्षा हेले माटी रे पानीटा भिजिक रहा सॉइलटा भितर पानीटा पशिला बेले बेले कौन हुए माने कोस्टाल रिजन रे कोस्टाल नुहे माने नदीर पठारे नदी मेनली एटा रिभर को अफेक्ट करे रिभर जो पठारे कौन हुए ना पानीटा जमिक रुहे है ना सॉइल भितर बेले बेले जो नदी रे बाढ़ आसे यही जो सॉइल विथ वाटरटा जोड़ा रही थाए सेटा बहुत डैमेज पहुँचाए नदी पठा गुड़ाक है दिस इज कॉल्ड बेस फ्लो है तापर ब्लू होल बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट गोटे बढ़िया जिनसटे ब्लू होलटा कौन ना गोटे कैवर्न्स बिलो द सी फ्लोर माने पानी अच्छी आपण आमको गोटे समुद्र देखा धरतु आम पुरी गोटे समुद्र देखले समुद्र तले समुद्र पुणी गोटे तले थी माटी लेयर थी हाँ ना इमेजी मोटे एग्जांपल दे दूँ माने गोटे ड्राइंग कर दूँ देखो यहाँ हूँ समुद्र आपड़ ये पुरी बीचटा आप खेलुँच है यहाँ समुद्र आपको ये समुद्र देखा समुद्र तले माटी भी थी ना नहीं है तो यही माटी भितरे बेले बेले जाऊ 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 गोटे
କଣାରେ ଥିବ ହେଲା ସେ ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶିକି ରଖିଥିବ ଜଣା ନଥିବ ଏମିତି ମାଟି 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 ଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାତରେ ଭଳିଆ ଥିବ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଯାଏଁ ପାଣି ଥିବ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବ୍ଲୁ ହୋଲ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବ୍ଲୁ ହୋଲ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ଟା ଆମକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସ୍ପେସ୍ରେ ତ ବ୍ଲୁ ହୋଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଗାତ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଜିନିଷଟେ ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ଭିତରେ ଥାଏ ହେଲା ଡିପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ହୋଲ୍ଟା ଏବେ ଫାଉଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ତା ନାଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟାମ୍ ଜା ବ୍ଲୁ ଟାମ୍ ଏଇଟା ଟି ହେଲା ଟାମ୍ ଜା ବ୍ଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମିଳିବ ଚେତୁମାଲ ବେରେ ମେକ୍ସିକୋରେ ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆଉ କେତେଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ହୋଲ୍ଟା ଅଛି ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ସିରେ ହେଲା ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ସିରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ହୋଲ୍ ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ଲୁ ହୋଲ୍ ଅଛି ବେଲିଜ୍ଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିଟେ ହେଲା ବେଲିଜ୍ ଆଉ ଦାହାବ ବ୍ଲୁ ହୋଲ୍ ଅଛି ଇଜିପ୍ଟରେ ହେଲା ଏଇ ଚାରିଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ମେ ବି କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଦେବ ହେଲା ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଲୁମ୍ବୋ ଲାଇଟନିଂ ଅଛି ହେଲା ଲାଇଟନିଂ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟନିଂ କ୍ୟାଟାଲୁମ୍ବୋ ଲାଇଟନିଂ ମାନେ ଚଡ଼କ ମାରିବା ହେଲା ସେଟା ସେ କହୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମାନେ 365 ଡେଜ୍ରୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କାଟାଲୁମ୍ବୋ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 300 ଡେଜ୍ ମାନେ ମିନିମମ୍ 300 ଡେଜ୍ ସବୁ ମାନେ ଲାଇଟନିଂ ହେଇ ଚାଲିଥିବ ଡେଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତା ଲୋକେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାନେ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ଯେଉଁ ସି ଅଛି ସେଠୁ ପାଣିଟା ମଏଶ୍ଚରଟା ଆସେ ଆଉ ଏପଟୁ ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପଟୁ କ'ଣ ହୁଏ ପବନ ଯାଏ ତ ସେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଇକି ଏଠି ଲାଇଟନିଂ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟା କାଟାଟୁମ୍ବୋ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଲାଇଟନିଂଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଦିଜ୍ ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଛି ସେପଟୁ ପବନ ଆସିବ ଆଉ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ସିରୁ ପାଣି ମାନେ ମଏଶ୍ଚର ଆସିବ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ ସୋ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ନିୟର କାଟାଟୁମ୍ବୋ ଗୋଟେ ରିଭର୍ ଅଛି କେଉଁଠି ନା ଭେନେଜୁଏଲା ରିଓ କାଟାଟୁମ୍ବୋ ଗୋଟେ ରିଭର୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେନେଜୁଏଲା ଆଉ କୋଲମ୍ବିଆର ଗୋଟେ ରିଭର୍ଟେ କାଟାଟୁମ୍ବୋ ରିଭର୍ ତ ସେଇଠି ହୁଏ ଆଉ ସେଇ କାଟାଟୁମ୍ବୋ ରିଭର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମାରାକାଇବୋ ଭେନେଜୁଏଲା ଗୋଟେ ଲେକ୍ ଅଛି ହେଲା ମାରାକାଇବୋ ହେଲା ଏଇଟା ଅଛି ଭେନେଜୁଏଲାର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କାଟାଟୁମ୍ବୋ ଜାଗାଟା ଆଉ ଏଇ ମାରାକାଇବୋ ଲେକ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ବାଟାଗାଇକା କ୍ରାଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହାର ମନେ ଥିବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିଏ ଭଲସେ ଫଲୋ କରିଥିବ ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା ନା ବାଟାଗାଇକା କ୍ରାଟର ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ସାଇବେରିଆ କେଉଁଠି ରଷିଆ ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଗେଟୱେ ଟୁ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଡୋରୱେ ଟୁ ହେଲ୍ ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ପର୍ମାଫ୍ରୋଷ୍ଟ କ୍ରାଟର ପର୍ମାଫ୍ରୋଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ପର୍ମାଫ୍ରୋଷ୍ଟ ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଫ୍ରୋଷ୍ଟ ମାନେ ବରଫ ହେଲା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁଟା ବରଫ ହେଇକି ଥାଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପର୍ମାଫ୍ରୋଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରେଟର ମାନେ ଏମିତି ଗାତୁଆ ଜାଗାଟା ହେଲା ବୁଝିହେଲା ମାଟି ଥିବ ଏମିତି ଗାତ ହେଇଥିବ କ୍ରେଟର ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ରେଟର ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବାଟାଗାଇକା କ୍ରାଟର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ପର୍ମାଫ୍ରୋଷ୍ଟ କ୍ରାଟର ଆଣ୍ଡ ତା ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବାଟାଗେ ୟା ବାଟାଗାଇକା ସେମ୍ ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ମାଫ୍ରୋଷ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ମିଥେନ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଏଇ ତିନିଟା ଗ୍ୟାସ୍ ମନେ ରଖିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପର୍ମାଫ୍ରୋଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଫ୍ରୋଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ ସେଠି ଏଇ ତିନିଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ହେଲା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟିଂ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ମାନେ ଡିନାଇଂ ଓଭର ଆଣ୍ଡ ଓଭର ଜଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା ଜଣକୁ ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷରେ ମନା କରିବେ ଟୋକିବେ ସେ କ'ଣ ହେବ ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରୁନି ସବୁ ଜିନିଷଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଉଛି ମନା ହେଉଛି ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟିଂ ହେଲା ଏଇଟା ଦିମାଗ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ପଡ଼ୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇଥିଲି ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟିଂ ଇଜ୍ ଦ ଡିନାଇଂ ଓଭର ଆଣ୍ଡ ଓଭର ସୋ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆଜି କେଉଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛି ଆଉ କାଲିକି ମାନେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପଜିଟିଭଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟିଂ ସୋ ଏନିୱେ ଏଇଟା ମେର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ଓଭରଅଲ୍ ୱେରୁ ମେର ପୁରା ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ
ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କମ୍ ଡାଟା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ଟା ହେଲା এটা যদি শুনি ଦେଇଥିବେ ନା ତାହେଲେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ଆଉ ହଁ ମ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁ କହିଲି ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣ ଦେଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ମ୍ୟାପ୍ ନ ଦେଖିଲେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେନି ସୋ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ୱେଟେଡ଼ ଯେଉଁମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ମେରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିବ ମୁଁ ସବୁ କଭର୍ କରିଦେବି ହେଲା ମେନଲି ଆମର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ହେଲା ଏଇ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସୁଛି ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ତ ନିହାତି ଇକୋନୋମିର ସ୍କିମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ତ ନିହାତି ଆଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ହେବନି ହେଲା ସୋ ଏନିୱେ ଅପ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଆପଣ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିବେନି କିମ୍ବା କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଜୁନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ ବାଏ ବାଏ।